I giving Jim Changa Kam Mangan Sa. Okay. Number one Kongkam Awang Lekadi. Okay. Haiba project si nang project days ki course lo matung da na sarpa project ni masig matang da habit explain to you nem si matukam na control to ni matang. I know Sara is hosting wedding. Okay. Sijina quick main switch way doing. Okay. Sige switch na main switch ni masina outside room om da palaga masina ki room home ki control to gi matang da way do ni ko. Sida thar gi kasi ta. Okay. Masina room amada ki outside switch box ki control room om to gi matang da ni si switch off to room matung da matang ki next ki switch matang da law ta si off to room. Okay, outside tagi. Aduna next ki room dagi changa on to ge gadi du sa thayu me. Sidagi tha du ne usarmo. Room amagi to ge gadi pull up chat udra su amaka ki oina ma control to room do ne ko. Aduna next ki room chigi pull up than ge gadi sidagi dum than du ne ko. Aduna sina masana ang muthalam do ne ko. Aduna sigi su sigi pull up sigi si thala changa mutung da sim thalam do ne ko. Aduna matang ki next ki room ki changa ga than ge gadi su sum on to than do ne ko. Yang fajaba position masina ahum suba batch loi kar kende simi mari suba batch 17 August lagi hodoi yam hong na koina course fee log jari se 2000 ni masida house wiring da car labor connection ki matang da AC machine freeze semi matang da washing machine semi matang do ni kan yawi have sinam da to jari kana gumba hariba for days ki oiba electrician course yawing bayaw da khoi contact number 6009666762 natragana 8119539990 da contact to bi rakya ni have sima da update to jari ekoi location new secondary traffic point wala ngam su offline class ni yawi yabi kulong sal thamjari have sima da to jari house appliance ki loi khar matung da hoje koina 10 days ki amu magi washing machine AC machine freeze sen bagi matang da course hap sabane course fee ta yam pong nai koina 45 days da log jari si lising ani offer da offer loi kadil sing homni kana gumba base anu da yawi ni bayaw da contact number 6009666762 natragana 8119539990 da contact to bi location new second near traffic point because is go kasi fin tak mo do ni resistance awang mo ban chile ba sila pero mo second set mo lang se mo kanga mo ni ko kanta kani mo lao mai na kani ko last sa na si su pi ko voltage control to bune ba si ka regulator sin resistance kasi last sa 5 speed power si di resistor ating mo lang nang din supply so ni lapit direct ko si regulator yaw de bida nang feed direct feed mo pa so kung speed to ay mo ko sila ay to sai ni feed gi mo ta ano bang pa so to si hay ga di ko si su kun su ga ka so sa ni to si ka so sa ni hello Glory Electrician Training Institute ki ahanba field visit Urembam Power House talapne Group A B Kaidoga Group A gi loikibagi grouping photo ni masina Group B na makada maning thambada mai amuka manungda lebiba singi explanation uja singi yam padna tapi tambiri makogi power house ki resourcing na supa sumai lere aikogi field visit ahanba koidoi ni masina